Sini to patap mamalabbi ko inrangi sulasura malabbi yang kari masih Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuro ki mapoji lau risese arajan na Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabana sabari ang kamufi tu dan riasa na sajadata mana ya ang kefura ilaksanaka. Ya narito sampajang isa na si baway barejama makoto farofayma insyaallah ilanju kimatu salat sunnah tarawih nasibawa itu barejama. Taliwaya kapapinyaman na kung Allah subhanahu wa ta'ala ya engke dilalaw watakale tamana. Mapamula capa na gamata, latu capa na ajeta dan risadding. Tapat tu papinyaman na kung Allah subhanahu wa ta'ala na werengi. Nasabak denak kadadati, denak kadamanne, denak kadajang. Bahkan dia nak kada as-salat tu tahu. Papinya mana fang Allah subhanahu wa ta'ala dia nang kana pattu masolok rilalau wa takaleta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Narek ko maelo ko bilang ipapinya magko nasangi fang Allah subhanahu wa ta'ala la tuhsuha angka ko itu dia mulai bilangi. Dan dia narampe to fang Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna qaram malabiye la in syakartum la adidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Narek ko musukuru ki papinya magkunasangi fang Allah subhanahu wa ta'ala ang kawi korito na tambangan ki papinya menna. Makoto farofay man narek ko masakarang ki papinya magkunasangi fang Allah subhanahu wa ta'ala inna adzabi lasyadid. Citongat-tonganna pacallaku taliwa fadina. Sini to patap pamalabbi ko enrangi sulas surang malabbi yang kari masih Allah subhanahu wa ta'ala. Salawanan ni mapasalama masa dan rialu fakiringan ngilau ri ale malabbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kasih mata setia tatongi agamana fang Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu agama asal lengeh nan niya wadding manya mengi ri assoy makokko yare ga assoy angkai matu angkaki ya narito asso baja makoto faromati ri asso munrita. Nabi ya angkai na utus fang Allah subhanahu wa ta'ala mancaji rahmatan lil alamin. Pamasiri sinin na alange makoto utus ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah taala untuk paselain nering yang pekero madecenge pepo ngana rampingan ni Allah taala ralano kolam labbi makada innaka la khuluqil azim sitongat-tongan na idi Muhammad mapunay ang pekedo madeceng. Sini to matak pamalabbi ko enrengi sulas surang malabbi yang kari masih Allah subhanahu wa taala. Rilalan na yawat mabarakae upumina sa itu palatukan ni ada si paring ngarangan cilapka yare kedua lappa ya nari itu syara-syara ang kana terima malata fang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti di umat selengi narek ko figauki amalak madece amalak makasih maelok ti itu naterima nga fang Allah subhanahu wa ta'ala. Maelok mana ni amalata ya ang kepura yang kepura ifigo rilebo ne yelino maelok pinaterima fang Allah subhanahu wa ta'ala tapi ang kaappa syara maelok upalatukan ni ya naritu yang pertama. Syara untuk naterima amalata fang Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu parallu riya sangi padistanga. Masuna ada nareko maelo ki figohi amalak madeceng risab batu ya sengi ya rodo padisengan ya ro amalae nasabak nabi ta'fura wirita nai oleh sahabatna makada amala aga ya angkai kami dom makasih napubali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada matuntu padisengan ya narona pakuli wakatallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genna imaka apa napubali Nabi makada iya rodo amalak makasinge nulle gana tarimo pang Allah subhanahu wa ta'ala
sehingga nullega na tariung pang Allah Ta'ala na rekode di sengiro cara-carana masuk na pa di sengan na yaro amalae pada nama to yaro sampajange na rekopepo carana na tariung pang Allah Subhanahu wa Ta'ala na rekode di sengita ta carana. Jadi ya mana pangkau ke ya engka ifigo irilino parallu piritu padisengang pada nama to jama-jamal linota baik itu magaluki parallu pirasengi padisengang untuk ifa jahaji resengi ase narampai itu panrita tariolo saya di hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi nareko maelo ko laba rilino parallu pirasengi padisengang makoto farofa iman narik ko maelo ko salama ari akhirah parallu pirasengi padisengang man aradahuma fa alaihi bil ilmi makoto farofa iman narik ko maelo ko salama ari duway ya naritulino nan niya akhirah parallu pirasengi padisengang. Sini to matok pamalabi ko enrang isula surah malabi kari masih pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syara yang kedua ya naritu ang kapaniya tak makasing narampai pau pole pangulut ta Umar bin Khattab surah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala makada innama a'malu binniyat innama likulli imri'in ma nawa batuan na sitongat-tongan na jama-jamanya perlu pamulanya sengenia jadi ang kakikor itu maelo papoli amala yari ka jama-jamal lino parallu piresongi amala makasi nasaba pura nakuti pirilala ibna Ibnu Al-Mubarak nasa angka jama-jama batua tetapi nak batua jama-jama batua tetapi wasale na baicu na karena niya na dena makasi nan nina angka jama-jama baicu tetapi wasale na batu amaloko na karena angka ikor itu niyak na makasih niyak na magallo jadi angka ikor itu bigo igaw kau ya angkai pilebo na lino baik itu amal perbuatan yang baik yari ka jama-jama linota parallu pirasengi niyak tak yaro makasih sehingga waddingi patte ku ya sengi jama-jama liwa gallo yari ga wasale magallo Sini to mata pamalabiku sidang jamatar yang kelima sifang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ya naritu sabaraki watunna figo ki amalak madeceng. Masuna aga ang kakikor itu sabara. Pugoi jama-jama ta ya rega jama-jama linota ya rega amang soleta nan niya dijauhi resengi amarah. Cai iri hati nan niya ang kakikor itu nonro asa baraka nasaba iya panajaji itu amalae nareko ang kakikor itu sabara pada nama to ritang ngaban niya sepertiga malam ang kakikor itu moto ritang ngaban niya untuk laksanakan niya sengnya sempajat tahajud wan niya ang kananya manya mengiru fatawe matinro ide moto ki untuk pasilen nerang sempajat tahajud untuk runtu irio grannunna pang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanniya wattunna ifigo yar sampajat tahajud wat parallu piresengi asabaraka nasaba de kanare ko de gaga asabaraka ta figo yar sampajat tahajud ang kaki ikor itu de ifigo nasaba mage ang kaki ikor itu munro mu paribolata yare ga ang kamupi matinro resa kasoro ta yaro de nang kaisale nasaba magi yarawat tue yarawan ni onrongannya manya matinro yare ka matakko ki bahkan yarotinro tak bahka wadingin naganggu yasengnya setan nasaba magay yarawat tue wattu ya angke nare komarelo gangi insyaallah nakabulkan ifong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah ma'as sabirin si tongat-tongan ifong Allah Subhanahu wa Ta'ala si baaw itu masabarae. Sini to mata pamalabi kusilan jamatar yang terima sifang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang keempat ya naritu ikhlas ki figo i amal makasinge yari ga amal madecinge. Ang kakikor itu
mas sumbang, yare ga melakukan perbuatan yang baik, paralui resengnya keikhlasan, yakatayar jama-jama tanah sangnya yakatayar jama-jama tanah karena Allah Subhanahu wa taala, degaga akat tasengadina Allah Subhanahu wa taala. Nasaba ang kecek di kisah rampengan itu pandrita ta narek kepada padan nama to ikhlas ki narek ko maelo ki matuntu pa disenge narek ko maten yero tatapi yede itu patuntu pa disenge taliwa sombonna taliwa takabarokna maelo mi bawa diseng ke to pa disengenna bahkan maelo mi diasa ke pa disengenna tanapong Allah Subhanahu wa taala nakatay ang kalimat turiyas sumundun pang Allah Subhanahu wa taala na puwada magkada iya na palisa na suruga na pubali pang Allah Subhanahu wa taala magkada agamisengan ni di palisa na suruga na pubali magkada nasaba waddo kurilino ang kakakor itu tulima padak bunga tulima tuntu padisenge napubali pang Allah Subhanahu wa taala ang kakakor itu matuntu padisenge tetapi mayelo mo ko bawa riasa mayelo mo ko bawa riasa ang kapadisengamu tanyamani iya makatay tanyamani pang Allah Subhanahu wa taala makatay jaji pura ni manya mengirilino makotofar makokoy ang kanokor itu matama rilalan na naraka nasabaktan na pang Allah Subhanahu wa taala makatay. Jadi ang kakikor itu kahilasatta bugoki amalak madece jama-jama linota baik itu pekerjaan yang ada di kantor, baik pekerjaan yang ada di sawah, baik pekerjaan kita menuntut ilmu, baik di sekolah, baik di rumah, itu perlu yang namanya keikhlasan yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sini tu mata pemalabi ko enregi surah malabi ang terima sifang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan ang katu apa syarat na tarimana amala ta pang Allah Subhanahu wa taala yan atur yang pertama para lure sengi padisengem. Yang kedua ang kapaniya ta ang kaniya makasit rilalang atita. Yang ketiga sabaraki riwattu figo ta amalak madece. Yang keempat ikhlas ki pugo ya amalak madecenge nan niya yakatifong Allah Subhanahu wa taala simata nasaba mitana sa ditatong makoto profe mo nasaba iya de upapana nabita macarama nasaba nabita pada mitai tattori mimbara pada iturungi pamase nasaba ipe nan niya makoto pero iya pada mita kata tori mimbara pada naturungi ka apuse. Namun makan caki pasangin at matosad di naturungi kipusa. Jadi nuli kapasi ko ni robau palatu kami mamuari mabarak kalau di mana terutama na alena mabicara. Akhir kata untuk makola wala tantur mangkola. Wabillahi taufiq wan nurul junaidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.